bi tenen don juin kalo tile 27 san 2022 ka bɔ ka Mali den cɛ ani muso fo denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka bɛɛ lajɛlen fo ni foli tɛmɛna ka bɔ yen kibaru min bɛ dugu la bɛɛ b'a kalama k'a lajɛ k'an da don kibaru in na k'a walanwalan n ye faamuyali min sɔrɔ a la a bɛ taa wolo min na munna a kɛra an ka hakilina la n bɛ n da don o la k'a walanwalan weleli cayara message cayara maa ye n wele maa ye message ci ma k'a bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ ni ce u ni ce kanu na ne kelen tɛ kuma ne kelen tɛ yan k'an wele ko n ka bɔ n ka kuma n kumabaliya dimi tɛ dusukasi tɛ fosi tɛ mɔgɔw ka kow taabolo tɛ kelen ye ne man teli ne bɛ kow cun k'a sumaya ka kow ɲɛɲini fɔlɔ ne tɛ Mali la mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu ɲɛɲini papiye minnu bɛ yen k'olu kalan papiyew tiɲɛ k'olu ɲini k'olu dɔn o tuma na ni y'olu bɛɛ ɲini k'olu dɔn tuma ni n kan ka min fɔ kuma kan n b'o fɔ komi kɔni ma tila a bɛɛ ma ɲɛdɔn mɛ n ye tɔmɔta minnu tɔmɔ a la ka faamuyali minnu sɔrɔ a la n bolo n bɛ se ka bɔ k'an lamɛnbagaw fana faamuya a bɛɛ y'a mɛn cogo min ne yɛrɛ y'a mɛn ten ko perezan ye papiye signé CNT y'a ka papiye min bila ka taa janfa papiye min bila ka taa ko perezan y'a signé ayiwa perezan y'a signé ne b'o faamuya cogoya min na n y'a fɔ n ka vocal tɛmɛnlenw na n'u ye perezan bila choix de la u ye perezan bila choix la a k'a ɲɛna ta sɔrɔdasiw Maliki Jawo ani jamanadenw perezan y'a préféré ka Maliki Jawo ta mais ne fɛ o tɛ kojugu ye mun na parce que perezan bɛ sigi don min a y'a jira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ kelenya fɔ ale bɛ bɛn de nɔfɛ fɛn kana se ka don u dama ni ɲɔgɔn cɛ o de kama u ye bandawungu donc n'a y'o min fɔ a y'o baara de kɛ parce que n'a tun ye jamanadenw ta signé a tun bɛ fɔ ko Maliki Jawo ye min fɔ k'a ban'o ma parce que n'u ye sɔrɔdasiw ye politiki mɔgɔ tɛ Maliki Jawo ninnu bɛ place minnu na n'i y'u yɛrɛ ɲininka n'i bilala place min na dɔrɔn o de y'i ta ye ni e ye baara min kɛ mɔgɔ man k'o bɔ i ta la o de y'i ta ye mais piège dɔ de bɛ signéli in kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɔra o kuma na bɛɛ y'i ta fɔ papiye dɔ bɛ yen papiye in signature t'a la tampon t'a la bɛɛ ka yala ko Asimi ye min signé u kɛn bɛ ka caman bayɛlɛma a kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko a fɔra ko ministre territorial k'o de kan ka na élection organiser k'o tɛ tiɲɛ ye ko élection bɛ organiser ka kɛ comme organe unique o kuma tɛ tiɲɛ ye parce que n'a y'a sɔrɔ perezan tun bɛ b'o sira fɛ débat de tun bɛ kɛ ka sigi ka fɔ kɛ aw ye nin fɔ ninnu ye nin fɔ a ye bɛn fɔ la après maintenant perezan bɛ mɛn o ma kɛ mais a ɲɛ b'a sɛbɛn na ne yɛrɛ y'a ye papiye la dɛ mais o kuma in tiɲɛ t'a la n bɛ min fɔ dɔrɔn perezan kɔni ye nin papiye in signé a yɛrɛ fɛ la ko tɛ ne bɛ se k'a fɔ ten mun na an b'a fɔ ten parce que Choguel taara ni loi min ye fo maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de k'a faamu k'a fɔ Choguel ni loi min sera yen maliyɛn denw ye lasigi min kɛ ka bɛn a kan k'an ka élection tɛ di maa kelen ma bilen i k'a k'i sago ye ko élection bɛ kɛ jɛlenya de kan o de taara Choguel bolo mais yanni Choguel ka taa n'a ye ani Asimi de bɛnn'a kan Choguel tɛ se ka wuli ka taa n'a ye ni Asimi ma ye n'a ma sɔn a ma o de kun da ka di Mali la Mali kun bɛ se ka kisi sini ma sinikɛnɛ ma coup d'état wɛrɛ ma o de la ka da mun kan IBK taara n m'a fɔ IBK kuma ko kolon kɛ dɛ mais ka IBK ta nin wagati la k'a teliya sigi tɛ jɔ tɛ élection kolon min kɛra député sigi la suyɛnni kɛnɛkan ta min kɛra député sigi la o de ye IBK ka taali teliya donc n'an ko ko Mali kura fɛn min bɛna ni kasara ni tiɲɛni ni jama ka girin ye mankan in an k'an k'o bɔ a la o de kama organe unique in tun kan ka kɛ pour que sini ma pour que ninnu olu yɛrɛ bɛna na élection min organiser mankan kana wuli a la mais o ma ta en compte sisan u ye article kura dɔ k'a la o ye 155 ye 155 ko cogo di ko Asimi bɛ se k'i to a place la militaire ninnu bɛɛ k'u bɛ se ka t'u place la fo ni élection tɔ tora kalo 4 ye u bɛ se ka démissionner ka kɛ candidat ye ka tɛmɛ ni ko b'a la min yɛrɛ diyara ne yɛrɛ ye parce que n y'a ye u ye ko in ta ka kɛ komi anw minnu ko k'a kana signer ka kɛ komi n'a sɔrɔ olu ye victoire kɛ mais ne b'u lajɛ est-ce que u kunkolo ka ɲi
ma ko papier kun kana signé a tigi bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ko de la ma o ma ko papier in ka signé n b'a fɔ aw ye ka tila ka segin k'a fɔ a tigi bɛɛ lajɛlen bɛ faransi de ka baara la parce que papier in signé kan min kan ko ka élection ka to a cogo kɔrɔ la a bɛ faransi de a b'olu de favoriser a da ka d'olu de la parce que olu b'u profiter kɔrɔlen de kɔnɔ ka na n'u ka maa dɔ ye ka na mɔgɔ min sigi an da la u bɛ se ka continuer cogo min rébellion bɛ continuer ka maaw faa cogo min u bɛ se ka continuer ka Mali wari siɲɛ cogo min u bɛ se ka continuer ka an to fantanya kɔnɔ denmisɛnninw ka taa sa ji kan o bɛɛ ju ye élection in di donc élection ni mɔgɔ kan ka tɛgɛrɛ fɔ k'i tɛgɛ fila kɔrɔta faransi n'a dɛmɛbagaw ala dan nin kelen ni loi kelen ma mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'a la ko anw minnu ko anw minnu bɛ k'a fɔ k'an ma sɔn loi in ma diya an ye ko anw tɛ sɔrɔdasiw fɛ ne bɛ yɛlɛ de kuwa anw tɛ sɔrɔdasiw fɛ est ce que ka sɔrɔdasiw ka loi kelen pe voter ko sɔrɔdasiw bɛ se ka segin ka na kɛ président ye est ce que o sera loi 92 yɛlɛmali la hakili ye fɛn ye a tila cogo ɲɛna bɛɛ k'i hakili jagabɔ la o loi kelen u kelen bɛ komi fɔlɔfɔlɔ u ye min ta papier talen ko sokɛli bɛ mɔgɔ naani di k'o kɛ k'o don bɛɛ kunna awa sisan u kelen bɛ ka nin loi kelen de ta k'a fɔra ko article 155 ko n'o votera ko sɔrɔdasiw bɛ se ka kɛ président ko donc mɔgɔ tɛ loi mɔgɔ ma jɛ ni signature ye o tigi si tɛ fɛ sɔrɔdasiw ka segin ka na fanga la maliyɛnw a y'aw hakili jagabɔ mali tɛ dɛ afiriki yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ko Assimi ni Sokɛli bɛ se ka kɛ k'an ka fɛɛrɛ bɛ kɛ o ka kɛ candidat ye ni fɔlɔ n y'a fɔ don min hali ne lamɛnbagaw ma ne faamu u bɛɛ lajɛlen nana ne ka inbox fa i ye nin min fɔ i filila nin yɔrɔ la dɛ sariya y'a yira sariya ne y'a fɔ a don fɛnɛ ko sariya y'an ka sariya n ka sariya yɛlɛma n ye nin bɛɛ fɔ a vocal bɛ a y'a ɲina ka taa lamɛn n ko mun na parce que an bɛ ka Mali kura min jɔ an kana to fɔlɔ la Mali ka taa bin Mali cibaga kɔrɔw tigɛ sɛgɛn min kɛra girinkajɔ min kɛra Assimi yɛrɛ ye baara min kɛ n k'a bɛɛ bɛ taa ji la n y'a fɔ o don kabili Assimi na wagati ni bandaw ta wagati ne ye kuma in fɔ donc ni a fɔra ko kelen nana kɛ bi ko anw bɛ tila ka ko juguya ma kɛ yɛlɛ ko ya k'a fɔ ko militaires bɛ se ka kɛ candidat ye ne bolo n'o jara mɔgɔya jara ne de mais pas à n'importe quel prix de k'a fɔ dɔrɔn u ka kɛ candidat u b'a la dɔrɔn u b'a la non a don ma ne b'a fɔ cogo min ne ye n jigi sigi yɔrɔ de y'u la k'a dɔn k'a fɔ u bɛ Mali ko la u bɛ ka taa n'an ye sira min fɛ an ka Mali t'u ka sira kan u ka Mali wuli k'a jɔ mais bi u yɛrɛ ye duti créé donc maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakili bɛɛ hakili kan ka bila duti kan bi maa ma kun b'u fɛ 100% hali afiriki hali ala ma taa panafricain minnu kun b'u dɛmɛ bɛɛ reculé la bi parce que mɔgɔ t'a dɔn u bɛ ka taa n'an ye sira min fɛ mais u yɛrɛ bolo ko nin loi in kɛra ko nin loi in jar'u la u bɛ se ka kɛ candidat ye siɲɛ 2 o dɔrɔn tɛ u banna ka loi min yɛrɛ voter n'o ye organe unique ye kalafili ka kɛ jɛlenya kɔnɔ o min ma voter dɛ o b'a yira k'a fɔ hali n'olu tora fanga la ka san 10 kɛ n'o loi an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ bi na bonya kɔnɔ ka sɔrɔ an ma marche kɛ an ma foyi kɛ o y'o kɛlɛ de fo loi in de ka yɛlɛma n'o loi in ma yɛlɛma olu ta don fɛnɛ olu de bɛ tila ka organiser olu ka ministre des choses territoriales donc mɔgɔ min ka di u bɛ fanga d'u ma fanga tɛ bɔ fanga ça veut dire que a bɛ to kɔrɔ in na dɔrɔn n'i bɛna taa maa min ka di i b'a d'o ma n'e bɛna taa maa min ka di i b'a d'o ma anw k'o de ka dabila a ka di maa ma sa maliyɛnw yɛrɛ ni bɛ mɔgɔ min fɛ ne bolo maliyɛnw ni bɛ Assimi fɔ maliyɛn kun m'a dɔn bi lettre in signé kɔfɛ mais ka sɔrɔ lettre in kun ma signé n'i kun ye maliyɛn sigi 100 sigi la 90 kun bɛ voter Assimi ka sɔrɔ a ma campagne kɛ mɔgɔw yɛrɛ kun sɔrɔla k'a fɔ ko ka taa Assimi ko ka papier signé ko k'a fɔ k'anw yɛrɛ de b'a ɲini a laɲini kɛ Assimi ka kɛ président ye ne kun b'o tête la ne kun b'o kɔrɔ o don kama parce que pourquoi an y'a ye o don Assimi bɛ jama de ka baara kɛ a bɛ maliyɛnw ka baara de la a gɛlɛyara cogo a bɛ kɛ maliyɛnw ta ye mais bi maliyɛn bɛ kan k'i sigi k'i miiri siɲɛ 2 est ce que Assimi bɛ baara min na anw ka baara don a bɛ k'a kanw de wa ou bien baara in u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ militaire maa 5 de ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali bɛ gulen mais nin yɔrɔ la dɔrɔn n bɛ min fɔ maliyɛnw ye cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an ka nin militaire ninnu soutenir an k'a dɔn k'a fɔ nin militaire ninnu bi m'u bila yen u ma se ka farinya abada ka wuli k'u bɛna coup d'état kɛ mɔgɔw dɔw de bɔra fagataw ka faga olu la banataw ka bana olu la pour que olu ka se ka bɔ o de sen fɛ ka na coup d'état kɛ donc ka kuma kelen fɔ bɛɛ k'o bila i kunna nin ko min filɛ nin ko in ma ban n'a bɛɛ militaire yɛrɛ ɲɛna ko in bana ko in m'ale daminɛ n bɛ n'u hakili jigin tuguni
tubabu de ye fɛn ye olu ti yafa diɲɛnatigɛ maa si i tɛ don olu ka intérêt contre la hali miniti kelen k'olu bi yafa i ma militaire ninnu k'a bila kunna k'a fɔ ko ni tubabu bɛ ɲɔgɔn na ɲani lahara cɛ wa tubabu b'a to yen de fo bɛɛ hakili bɔlen ko tubabu bɛ taa juru sara la u b'u ta juru sɔrɔ kuma nin loi min nana nin jara tubabu ye u tɛgɛrɛ fɔ nin kun mais kɛlɛ min b'u ni militaire cɛ nin t'a ban nin t'ale surunya k'a ban u sigilen bɛ ka militaire kɔnɔ k'a f'u ye dɔrɔn militaire ninnu ni tubabu ka kari ɲɔgɔn na tɔ bɛ komi nu ni da san 100 bɛ ban san 50 bɛ ban kuma tɛ san 2 ma kalo 20 ma kalo 20 bɛ ban u k'a bila u kunna dɛ u bɛna na élection de organiser u bɛ sira kɔrɔ min kan u b'o kelen kan a ma kɛ maliyɛn denw sago ye ni nin organisera n'u nana u présenter ka bɔ k'a fɔ k'olu gagnera il suffit que jama dɔ ka sɔrɔ ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ k'u ma jɛ ni militaire ka gagner ye tubabuw yɛrɛ bɛ jama former ka b'u contre la Gbagbo ta kɛra an ɲɛna yan donc tubabuw b'u profiter fɛ k'u bolo k'u la ala ka kulu walaw ba kɛmɛ dɔn ɲɔgɔn fɛ parce que ne t'a ɲini ala fɛ fɛn o fɛn bɛ se ka ninnu tɔɲɔ k'u tɔɔrɔ n t'a ɲini ala k'u latigɛ quoi ka d'a ka denmisɛnninw d'u ma fɛn ɲɛna mais mɔgɔ k'i dano to kuma la ka fisa k'i ɲɛnatɔ la u k'u cɛsiri n'u ye nana ka n'a kɛ u kɔni bɛ kɛ candidat ye sa mɔgɔ y'a fɔ k'u ka k'a ye mɔgɔ m'a fɔ k'u ka k'a ye le loi voter bɛ k'a ye a diyara mɔgɔ ye fana a ma diya mɔgɔ ye u bɛ sigi hali ni mɔgɔ ma voter u bɛ sigi parce que mɔgɔ minnu kan ka mɔgɔ lasigi olu yɛrɛ don mɔgɔ si tɛ den dɔn k'a kɔ don yɛrɛ la kuma la surunya la mais u sigilen kɔfɛ u k'u gɛlɛya fɛnɛ mankan kana mɔgɔ de kana bɔ u contre la n'o kɛra dɔrɔn o kumana o ye dingɛ jugu min sen n'u ye u yɛrɛ nana jigin a kɔnɔ ka tila mɔgɔw bɛ ka content ko an tun bɛ fɛ u ka sigi fanga la effectivement an tun bɛ fɛ u ka sigi fanga la u ka taa ni Mali ye yɔrɔ jan na Afrique bɛɛ jigi tun bɛ Mali kan mais n bɛna min f'u ye u b'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka fɔ ye politique mɔgɔw ni tubabuw tilala ni analyse la a mɛnna parce que bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko politique mɔgɔw tɛ se ka gagner cogo t'u la Mali la maliyɛnw y'u fɔɔnɔ de tubabuw b'o kalama hali politique mɔgɔw yɛrɛ b'o kalama mais problème ye min ye Mali wari bɛɛ lajɛlen sonyɛnen de b'ulu bolo bi Assimi ninnu militaire ninnu tɛ parti t'u bolo politique mɔgɔ tɛ hali n'a sɔrɔ yɛrɛ wolo b'a la ka taa quartier kɔnɔ ka taa u ka tɔn minnu sigi ani dugu kɔnɔ a bɛɛ sigilen don militaire ninnu ye o de kama a k'a bila u kunna k'a fɔ kɛlɛ in tɛ bi kɛlɛ ye dɛ ko in k'a fɔ ko militaire ninnu kun bɛna fanga la k'u bɛ fɛ ka na fanga la a labɛnni daminɛla a mɛnna yɛrɛ wolo bɛ ka fɛn fɛn sigi a bɛɛ sigitɔ de ye ka militaire ninnu parti t'u bolo jɛkulu t'u bolo cogo min olu de bɛna k'u ka parti politique bi ne b'a bɛɛ fɔ o ye temps de ye ni maa ma m'o fɔ i ma analyse yɛrɛ kɛ mais fanga t'u la olu fɛnɛ tɛ politique dɔn gɔngɔrɔ de bɛ tigɛ a wɔrɔ ko dɔn ninnu minnu ni wari sonyɛnen b'u bolo a ka da la CNT u ta ye hali bi Bube Mayiga kelen ka parti Asma o mɔgɔ 8 bɛ CNT kɔnɔ Bube Mayiga ye min sɔrɔ Bube Mayiga ka parti sigira mɔgɔ joli yɛrɛ adhéré b'a la mɔgɔ 8 b'o bolo CNT kɔnɔ mɔgɔ ma voté olu bɛ Seydou Kulubali o fana y'a ka parti kura min sigi o mɔgɔ ma don secrétaire général wa o président de olu bɛɛ bɛ CNT kɔnɔ donc k'a fɔ aw ye dɔrɔn maa minnu ni sika kelen b'u la n'u tɛ maa jɛlen ni maliyɛnw tɛ fɛ u ka na tuguni u yɛrɛ y'a dɔn ko maliyɛnw tɛ fɛ u ka na mais u b'u dogo ka na fasuguya wɛrɛ la ni maa ma kɛra président ye n'i ma se ka députéw sɔrɔ i kɛra chapeau lankolon de ye a prévu filɛ nin ye n'i y'a ye Choguel ka loi in rejetera Choguel CNT mun bɛ kɔnɔ maa kelen pe tɛ yen min ye Choguel ka ko nin tigi bɛ Choguel tɔgɔya la a tɛ yen o mɔgɔ kelen pe a tɛ yen donc ni min tɛ sɔrɔdasiw tɔgɔ la o bɛ parti wɛrɛw tɔgɔ la wajibi n'u y'u bolo dun ɲɔgɔn bolo u bɛ se ka diɲɛ loi bɛɛ lasigi wa nin t'a bani a kɛra an ɲɛna ko nin ye élection dɔrɔn ye a y'aw sigi an b'a fɔ ko refondation ko ka Mali yɛrɛ bayɛlɛma k'a sigi cogo kura kan a b'aw sigi dɔrɔn a b'a lajɛ n'o loi sera u bɛ segin cogo min or loi bɛɛ ka fisa ko nson minɛli loi depuis o ma taa bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ tɛmɛ donc Mali kura ko hali n'a ma dabila fɛɛrɛ kɔni nana sisan ne kɔni ka dɛmɛ ne t'a ɲini ala fɛ foyi ka transition sɔrɔ n b'o de fɔ bɛɛ ye parce que anw de ye transition in laɲini n'an tun ma i bɛ k'a la ta transition tɛ na ka tila k'a ɲini lamɛnbaga bɛɛ fɛ bɛɛ ka ni ta ni hakili an k'an sigi an ka jateminɛ an ka filɛli tɛ ɲɛ ci an k'a lajɛ nin ko in an bɛ taa fɔ yɔrɔ jumɛn ninnu u bɛna na mun de kɛ tuguni k'a jira anw na k'a fɔ k'u bɛ Mali ko la k'u tɛ yɛrɛ ko la anw besoin b'o de la u ka soutenir u kana soutenir a tɔ b'o de bolo u bɛna wale jumɛn de kɛ sisan k'a jira maliyɛn denw na k'olu ta ye Mali ko ye ko mɔgɔ ko tɛ an besoin ne kɔni besoin bɛ ka u bɔ sira ye k'u ta yɔrɔ dɔn cɔcɔcɔ pour que n ka se k'a dɔn ka fɔ ni kan k'u soutenir ou bien ni man k'u ka président soutenir a bɛɛ bɛ dépend kalo 20 in kɔnɔ baara min bɛna kɛ parce que ko caman da ɲagalen bɛ an tɛ ka taa fan dɔ la
u sigini bi cɛ zongili ma minɛ a ma taa fando la min minɛna bakaricogo la bila la fila ka so kɔnɔ sunɔgɔ la bi maa minnu bɛ minɛ ni min bɔra ka taa réseaux sociaux kan ne ka kuma ma ɲɛ an ɲɛ b'o de la an ɲɛ tɛ zo minɛ la kili depuis u sigira jateminɛ ma dɔgɔ baara ye u ye baara minnu kɛ min yɛrɛ kun bɛna kɛ baara koloma ye n'an b'a fɔ k'a bɛ taa faso kanu na rebelle kɛlɛ in bɔlen kɔ la o kun bɛna kɛ organe unique ko in ye fɛɛrɛ minɛna k'o bila u k'o bila o tɛ kɛ tuguni alors que mali bɛɛ de jɛra o ka ko ka kɛ donc maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen ka laɲini belebele dɔ y'o ye min dara kɛrɛfɛ donc sisan an bɛ k'u lajɛ maliyɛn denw ye laɲini jumɛn kɛ min bɛna sabati ka d'a kan k'a fɔ nin CNT n'a fɔra ko loi bɛ to de kɔrɔ ka kɛ a loi bɛɛ bɛ rejeté n b'o yira u la fɔlɔ a k'aw sigi o kan mɔgɔ dɔw fɛnɛ kumana olu ko Shekɛli kan ka démissionner ko parce que ko Shekɛli ka laɲini ma sabati Shekɛli ka laɲini Asimi de ka laɲini ma sabati ka d'a kan laɲini ma kɛ Asimi kɔ maliyɛn denw de ka laɲini ma sabati ka d'a kan maliyɛn denw de ye nin laɲini Shekɛli tɛ o ye kelen ye filanan ni mɔgɔ bɔra nin ko in na a kunkolo kɔrɔtalen Shekɛli kan lamɛn yan Shekɛli de kun kɔrɔtalen bɔra yan parce que ala ma den diɲɛnatigɛ la pour que ne ka da i la ka tugu i kɔ f'i bɛ min fɔ i da la o n'i bɛ wale min kɛ olu ka kɛ kelen ye Shekɛli an ye laɲini min kɛ ko n'ala sɔnna ma k'an ka laɲini bɛ sabati wa a y'a ka baara kɛ f'a dan a y'an ka laɲini ta ka taa n'a ye f'a sabati yɔrɔ la Shekɛli a y'a ka baara kɛ o de se b'a ye ale tɛ député ye a ka député tɛ assemblée ale tɛ CNT kɔnɔ a ka mɔgɔ tɛ donc n'a ye rejeté la Shekɛli y'a ka devoir kɛ awa o tɛ bɔ histoire kɔnɔ an b'o fɛnɛ sɛbɛn o bɛ fara histoire kan k'a fɔ Shekɛli y'a laɲini don tɛmɛnenw na maliyɛnw ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min a y'a laɲini don tɛmɛnenw na maliyɛnw bɛ se ka bɔ don o don coup d'état kɔnɔ cogo min ka bɔ don o don kalafiliko kɛlɛ kɔnɔ cogo min a y'o kɔni laɲini hali n'a ma sabati donc nin ko in bɛɛ la ni mɔgɔ kunkɔrɔ talen bɔra ni mɔgɔ bɔra nin ko in kɔnɔ min ma kuma fila fɔ o ye Shekɛli Mayiga a k'a bolo fila kɔrɔta walayi cɛya tɛ bonya ye janya tɛ si tɛ cɛya ye i bɛ min fɔ i k'o kɛ a ye min fɔ a y'a kɛ a ɲɛ fara ɲɛbali k'a y'a kɛ o fana bɛ sɛbɛn ka bila donc k'a yira ko Shekɛli ka démissionner ye kuma wɛrɛ de nin tɛ Shekɛli o de ye ɲinina o ko in bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu na fɛn min nɔfɛ wariw bɔra kow kɛra pour que Shekɛli de bɛ se ka taa ne yɛrɛ ye kumaw mɛn ko k'a yira k'a fɔ hali n'a kɛra risque ye ni CNT mɔgɔ dɔw ka san 2 sara dir'u ma k'a fɔ hali n'u gɛnna u bɛna san 2 min kan ka kɛ transition na o sara comptera ka di dɔw ma donc nin ye ko labɛnnen tun ye a dabɔra nin de kama ni papier in laseginna Shekɛli ka démissionner ne ye ne dakuru ye fɔlɔ ne ko n ko Shekɛli kana démissionner dɛ ne ye ko in faamu kojugu ni mɔgɔ ye ko min faamu i tɛ girin o kɔ kan k'a fɔ Shekɛli dɔrɔn bravo e de kunkɔrɔ taara e ye min fɔ an ye i y'a k'an dari la ka tila k'a yira maliyɛn denw na n'a bɛ da mɔgɔ la a ye da Shekɛli la wa n'a bɛ mɔgɔ soutenir a ye Shekɛli soutenir ne b'o de fɔ n ka kuma bɛɛ la ne bɛ segin ka bɔ ala ma den kɔ ne bɛ mɔgɔninfin bila yɔrɔ min n'i ye min f'i da la n'i m'o baara kɛ i ne tɛ ɲɔgɔn ye tuguni ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ wari ko la n tɛ kɛlɛ place ko la n y'o fɔ bɛɛ ye ko diya mais i ka fɔta n'o n'i ka kɛta ma bɛn dɔrɔn i ni ne bɛ fili ɲɔgɔn kan tiɲɛ m'o la ne m'a fɔ ne tɛ nin militaire ninnu soutenir n tɛ basi ɲini n'u ye k'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ si kana bɔ k'i bɛ taa mouvement k'u contre la ko nin papier in signé non non an k'an sigi an ka hakili jagabɔ an k'a lajɛ u bɛ ka taa n'a ye sira jumɛn fɛ an k'a jateminɛ kɛ an ka papier sɛbɛn kɔni k'a yira k'a fɔ u ye nin min ka hakilinata tɛ an k'an sigi an k'u lajɛ wa nin de tɛmɛlen kɔ sa ko association dɔ de bɛ na k'a ye bɔ de an ka taa indépendance kan ne k'a fɔ maliyɛnw ye nin vocal in besoin bɛ partage la a y'a partage a k'a sɛbɛkɔrɔ partage maa si kana tugu ma association si kɔ k'i bɛ bɔ k'i bɛ taa ko mali k'a kɛ tan faransi k'a kɛ tan bɔli kɔni an b'o ɲɔngiri de sa ko ni maa ko n'i i bɔra yɔrɔ min n'i t'o dɔn i bɛ taa yɔrɔ min i tɛna se k'o dɔn diɲɛ kɔnɔ an bɔra ni soutenir don soutenir kɛra a ma dogo maa si la an bɛɛ y'a communication mais an bɛ yɔrɔ min ka to ka bɔ ko carnaval ni fɛn maa si kana bɔ ni maa ma bɛ maliko la maa si kana bɔ parce que f'an k'a dɔn an bɛ ka taa sira min fɛ n'an y'an ta sira dɔn k'a yira mali kɔnɔ ni mali kɔ kana ka bɔ ka to ka bɔ dɔrɔn k'aw ka baaraw bila k'aw ka journaux ta ka bɔ ka taa aw yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan k'o kɔrɔ k'aw bɛ ka militaire soutenir ne m'a fɔ kana soutenir dɛ an k'a kɛ dusukunla soutenir ye k'a kɛ hakilila soutenir ye an k'an sigi an ka so an k'a lajɛ militaire yɛrɛ bɛ ka taa n'an ye o yɛrɛ ye sɔrɔ belebele n'an y'o dɔn n'an kan k'a dɔn ka taa sira min fɛ an b'a dɔn ka t'o sira fɛ an kana bɔ k'a fɔ k'an bɛ marcher contre la an kana bɔ k'a fɔ k'an bɛ marcher pour la an k'a jateminɛ k'a ye militaire ninnu yɛrɛ sisan ne ye nin fɔ kabili n ka kuma fɔlɔ n ko maa y'i janfa siɲɛ kelen a b'i janfa siɲɛ kama o tuma na n'i b'i da mɔgɔ la i b'i da la k'i tɔli to o de bɛ ne ni mɔgɔ tɔw cɛ sisan an b'an sigi an b'a lajɛ militaire ninnu ye minnu fɔ tɛgɛrɛ fɔr'u kunna ko minnu na yalɔ an bɛ ka taa yen wa an tɛ ka taa yen a dɔ man gɛlɛn est ce que zon bɛna na minɛ kelen
filanan est ce que vocal bɛna janya n bɛna fitinin fara kan